32 লাস্ট সেই জন্য কোয়া হয় যে 32 को যে লোকগুলা ইহা ঢুকলা তাখরা যাতে ইহা সরকারি সুযোগ সুবিধা नहीं পায় यह दाबी ले गोटा झारखंड उत्तर হয়ে গেলে तो हमरा कोई शुद्ध झारखंड নাই इ देशे हिसाबे हमरा के सबले पुण्य कहे तो ओह तालिकाय हमरा के नामटा राखे इटा 32 एक आगो लड़ाई क्या एहेटाके आगो बुझे तो जे हमरा जे 32 एक लड़ाई लड़ई हो काहे न बिहारी यूपी लोग जखरा आइले हा ताखरा जाते यहाँ कर चाकरी बाकरी समस्त किछु ना लूटे पारत ताकुते तेसने हमरा चाहे यो ई देशटा हमरा भूइफोड़ हेकियो हमरा पूर्वजरा यहाँ बाघ भालू के संग लड़ाई कोई बोन काटी घुटू काटी और खेत खलियान बनाव रहा সেইটাকর অধিকার এক লড়াই এটা হেকে আদিবাসী মানে ছুটু যাইত নাই এই যে এনআরসি করালা যে বিদেশি রেখে বাইরে বাইরাও তো যাখরা আদিবাসী তাখরা কোন কাগজ দেখাবার দরকার নাই বরঞ্চ তাখরাই ই দেশটাকর সবলে পুন্না বস কইতা হেক এহ লড়াই হেকি আমরা কর বুঝাবে পারলিও ताहले आदिवासी जाखरा ताखरा वैशिष्ट्य है किना वैशिष्ट्य है न देखबे ओकर जाइते के नामे एक भाषा है सावताले किना भाषा कोहा हां सावताले किना भाषा को कौन भाषा कथा को तकरा सावताली मुंडाक भाषा मुंडारी तेसरे कुर्मिक भाषा कुरमाली शुद्ध भाषा ना ताको संगे संगे एकराकर एकटा चारी आहे चारी माने किना जन्म बिहा मरण और 12 मासे विभिन्न परब आज जाकर मगजे किछु किछु लोके ढुकी जाए जखन हमरा इटा कहेलो जे बामनटा बेसी दिन आगु हमरा किहा ढुकेई नहीं तखन केउ केउ कहत किना हे रे इटा जे पीढ़ी पीढ़ी चली आवे आज तोरा कोन दी गेले खोजी पावले तखन कुन्ना लोग गिला किना हमरा को बोका हेकला तोरा एकाई न किना चला के किया तो देखिले किछु किछु गांवे घरे उदाहरण गिला तोरा खोजी पाओगे कहूं जाके दरकार नहीं अच्छा हेगो तोरा कहानो कि कालियादा गांवे सूता पिंडा परबटा करिया नहीं लाल सूता बांधा को हां करिया हां कतना दिन ले बा हां बूढ़ी गिलाई करे देला हां बूढ़ी गिलाई नहीं करो कौन गिलाई करो बहु गिलाई देखे न हां তাহলে সেইটাই আমার ঘরে একটা গল্প কই দেন বাবা কব নি তোরা তো হুকারে নি দে একটা কাহে কব ঠিক আছে তো हमर बहुई हमके কই চাই কিনা ইহা পুরুলিয়া যাইহা তো কই हां তো 1 কেজি আপেল আনি দেবে হন আর 100 টাকা ঘরে দেই যা তো আমি কইলিও কাহে ন ইহা কাল ব্রতটা হেকে নি সেই ঠাকুর के 100 টাকা किना करे कुटा चांदा देवे हमरा गांव हमर गाना घर पुरे तो वहां जोतना पर्वतियारा के किना करे ठाकुरे 100 कोई टाका लेन चांदा जे दाल তোমাদের ভোগটাও আমি আইনে দিব সেই জন্য আর নিজেও কিছু ফল ডল লইয়া যায় তো हमर বহুই হরকম কইছে তো আমি কইলাই যে কিনা দরকার তো ইয়া কাল ব্রতটা হেকে কি নেই তখন আমি কোন ব্রত তো বলে বিপদ তারণী তো हमर তো মাথা ঘুরি গেলি তখন আমি কহে যে ইকে আর কোন ব্রত তো বহুত কইছাই কি জানো না এই পরবটা কইলে নাকি আর বিপদ আপদ হবে না এই পরবটা করলে কি না হাতে গো হ্যাঁ
কিনা হাতে উঠা উঠা বিপদ আপদ আর হেতে গনি সেই জন্য ওপর নাম কিনা কহানা ভালা বিপদ তারিনি মানে উঠা করলে কিনা তোর বিপদটাকে তাড়ি রাখে এটাই না ওপর মানেটা। তো হামর বহুকে কহলে আচ্ছা তুই কহে না ভালা হামর মাইকে সুধিয়াওই না মায়ে কিনা কর রহে তখন হামর বহুই কহে চাই কিনা তখন কোন ওটা রহে হ্যাঁ তখন আমার বই কই যাই তখন ওটা নিহি রহে তখন আমি ঘুরাই বহুটিকে কহলে ও তাকর মানে কিনা দাঁড়ালে ন মাই যতনা দিন এই ঘাটটা চালাওয়ে হেলি তো এই ঘাটটাই আওয়ে কাকু আমরা সবাই ভাই বোন গিলা রহে হেলি মাই রহে হেলি বাপ রহে আলা তখন কিন্তু মায়ের এই সুতাটাকে বাঁধে দরকার নেই কাহে এই ঘাটটাই তখন বিপদ নাই খেলে কহিনো বিপদটাকে তারে দরকার নাই খেলে খাবার নয় বাড়ি ছাই ছাগলটি বা গরুটি ঢুকতি তবে না তার বাহার হ্যাঁ তো সেইটাই আমার বহুটিকে কহলে তাহলে তুই এই ঘাটটাই ঢুকে গাবু তো বাবু আমার ঘরে বিপদ নাই খেলে তাহলে বিপদটা এই ঘাটটাই ঢুকাওলি কোনে তোরাই কহ কোনে ঢুকাও বহুটি নয় তাহলে তোরাই কহা ও বহুটিকে লই আমার ঘা সংসার করা ঠিক হেতি রাইতে আমার ঘুম ভালো হেতি কখন বিপদ হেতে বাবা কোন হ্যাঁ সেই আমার বহুকে আমি কলেন তো এক কাজ করো এই